পট ভেরিষ্ঠ শঙ্খ ধ্বনি বীণা ডম্বরু সুসন্নতম হইয়ে
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଲଗ୍ନ ହବ ବିବସନା ନାରୀ ନହେଲେ ସେ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ମହିଷାସୁରକୁ ଏତିକି ମିଳିବା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଷାସୁରକୁ। ଯେତିକି ବେଳେ ମହିଷାସୁର ଦେଖୁଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାନରେ ତାର ଅବଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପବନକୁ କହିଛନ୍ତି ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି ବସ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତୀ ମହାଚକ୍ରୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଓମ୍ ଜାଣିଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାବାଣୀ ହୋଇଲା ଯେ ସତ୍ୟ ବିବସନା ନାରୀ ହସ୍ତେ ହୋଇଲି ମୁଁ ହତ ଓಂ ସିଂହସ୍ୟ ପରିଦତ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଚରଣା ବିଭ୍ରାଜମାନ ଶୁଭ୍ରಂ ପୀଡ଼ା ପୁସ୍ତକ ଖଡ୍ଗଶୂଳ ଦଧତି दक्षम कराम्बुरः घंटा कार्मुक पटिसा असुर कच्चा वाम करे ध्रायते महिषो पृष्ठ श्री चरणं वामदेवतं शारदे शारदे वरदे माता सत्य मंगल हेतवे। ये वर्तमान माँ दुर्गा को कृपाजल ऋषि केमिति आरती कले शांति हेबे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय भगवती माँ सर्वमंगलांकर, जय भगवती माँ शरणांकर, जय भगवती माँ सबलेश्वर। बोल आनंद कुमार हरि बोल। ए गला धन्यवाद। सब कलाकार को अनुरोध करी से मंच रे कलाकार मान अनुरोध करी से मंच रे घंट पाटुआ दल कलाकार मान अनुरोध करी से मंच रे। जय जगज्जननी माँ शरणांकर, जय जगज्जननी माँ मंगलांकर, जय जगज्जननी माँ समलेश्वरींकर जय। आम ताली दी उत्साहित करवा कलाकार मान को। घंट पाटुआ जगतसिंहपुर गुरु रवींद्र